Donc je continue la suite de la vidéo Lula. Donc voilà, comme un intro. L'intro, je vais vous la raffinerie d'Augusta. l'échelle Sonatrach. La raffinerie d'Augusta, l'échelle Sonatrach. Nous, au Jazair, كان عندنا une carence. لازم نفهموا الناس تفهم هذا الشيء هذايا. لازم الناس تفهم واحد الأشياء. كانت عندنا une carence en produits raffinés. الجزائريين يشتكيو قال لك رانا نبيعوا المنتوج تاعنا راكم تشوفوا اترافيغ ماشين نبعتوه خام حنايا وعلاه ما نحولوش ونبيعوه منا. Effectivement, il y avait des projets de faire 3 grandes raffineries. 3 grandes. عندنا الحمد لله le raffinage. عندنا الحمد لله, c'est-à-dire une grande partie de notre pétrole consommé, on importe à peu près 30%. Depuis l'achat à la raffinerie d'Augusta, imaginez-vous, 2020, l'année 2020, on est en train d'importer que 10%. Parce que la raffinerie est encore en travaux et tout n'a pas été optimisé encore. Une fois qu'elle sera optimisée, 0 2021, 0 mahrouqat. La raffinerie elle alimente le sud, une très grande partie du sud de l'Italie. La raffinerie a une importance majeure fait italien. Maintenant, elle est raccordée au réseau de pipe italien où on a 3 terminaux pétroliers et gaziers. C'est-à-dire même la raffinerie هذه تحبس ولا اللي en travaux نقدروا نبعثوا المنتوجات الجزائريه ولا نشريو في le marché international des produits finis, ça se fait ونحطوهم في des terminaux ونبيعوهم même si on prend des petites marges mais on ramène des marges quand même. Donc هاد la raffinerie هذه الناس les détracteurs من بينهم عبدو السمار اللي دار des choses وقال لك يعني على كل حال il était 50-50 قال لك بلي حاجه مليحه و سي اون بون شوز. كاين دوطخ اللي هضروا على السوجي هذايا. انا نعطي لكم يعني mon avis personnel. Au-delà de la raffinerie ou le fait que la raffinerie va régler notre problème d'importation والحمد لله قلت لكم صرنا من 30 رانا في 10 c'est-à-dire 20% راح تصوتات dès que tout sera optimisé. Parce que quand je dis optimisé, c'est-à-dire qu'il faut l'alimenter en brut algérien, il faut acheter une partie du brut. C'est-à-dire, imaginez-vous, au lieu de acheter un produit fini, essence ou gasoil, qu'on acheter sur le marché, qui vaut 6 fois plus que la tonne de brut, donc la raffinerie, elle fait un mélange. Chouïa brut algérien, pétrole jazairi, ou un petit peu de brut complémentaire sur le marché. D'accord, le prix 6 fois moins cher, c'est-à-dire que nous sortons financièrement أحسن وأحسن 6 مرات خير من اللي كنا auparavant. Alhamdoulilah, c'est une avancée. Toute avancée est bonne. Ou le faire ou الحاجة الصحيحة في هذه الرافينري. وشنو هو المفيد تاعها à terme ou sur du court terme et du long terme. C'est les 3 terminaux pétroliers. Parce que le mustaqbal في Europa, c'est la vente des produits finis. D'accord, je ne dis pas l'avenir du raffinage. L'avenir du raffinage fait l'Europe est restreint et va se restreindre. Comme entre 40 et 50, 2040-2050, il y aura une dizaine. Fait Europa au complet. Une dizaine de raffineries stratégiques en fonctionnement. Les gros pétroliers raffinent en Asie, raffinent en Amérique du Sud, raffinent en Afrique. Parce que voilà, les restrictions en termes d'émissions de CO2, de NOx et de gaz nocifs fait l'atmosphère sont de plus en plus drastiques et dures fait l'Europe. C'est voulu, c'est politique, c'est pas pour vous faire plaisir ou là réellement pour faire plaisir à la nature. On a des industriels pour justifier une délocalisation fait l'Asie. C'est voulu. Le citoyen européen يخلص plus le carburant. هذه مديوره هذه بروجي كما يقول لكم حافرين لكم انتم دايرين لكم لا فاساد. نحكي للناس اللي عايشه في اوروبا ديكم في لا فاساد بلي سي بور لا ناتور ومنه derrière c'était voulu مع اكسون c'était voulu مع شيل مع توتال قالوا حبوا يديلوكاليزيو لاكتيفيتي دو رافيناج في دوطخ بيي راحوا للسعوديه كنقول لازي c'est-à-dire من الموين اوريون راحوا للسعوديه راحوا لمصر في قطر في الهند داروا دي رافينري partout dans le monde قال polluer ailleurs et vous nous ramenez ces produits finis plus chers. C'est-à-dire business is business.
je vous assure, des fois je ris, je rigole, je suis mort de rire quand je la démagogie comme la nature ou l'amour de la nature. C'est-à-dire ce qui n'est pas fait en Europe sera fait ailleurs. Point barre. La raffinerie d'Augusta a une أهمية كبيرة في السوق الإيطالي خاوتي. قلت لكم 2021 zéro importation de produits finis. هذا هو الربح لنا حنا كجزائر. C'est-à-dire واش ما راناش نimporter en produits finis, on va l'exporter حنايا en produits finis sur le marché européen. عندنا un pied en Europe. Quand on a une société au sein de l'Union européenne, 3 terminaux pétroliers, les 3 terminaux sont autorisés à vendre les produits finis fait l'Europe. C'est-à-dire une société fait Europe, dans l'Europe. Même, c'est-à-dire tu deviens stratégique par le fait d'avoir 3 terminaux. Ou les 3 terminaux, est dédié, comme une info, est dédié au stock stratégique italo-européen. C'est-à-dire 30% le واش كاين في لا رافينري هذيك 30% à peu près c'est l'équivalent à un des terminaux هذوك تاع Augusta est dédié محطوط stock stratégique, c'est-à-dire l'État italien ou l'Europe تخلص son adrac تنحطوا لنا tant de tonnes de produits à disposition تاعنا en cas de guerre ou en cas de conflit ou de pandémie ou حوايج من هذا القبيل. C'est-à-dire ولات son adrac عندنا un pied في la stratégie européenne. تحب ولا تكره داكور كيما كانت اكسون من قبل كيما كانت شيل من قبل ولا شركات اخرى سادير تولي لوروب يعني بروكسل والطاليان لو غوفرنمون ايطاليان يعيط لو ديريكتور تاع سانتاك يقول له سو موا تو مي طون ا ديسبوزيسيون سو موا تو مي طون ا ديسبوزيسيون ويخلصك دافونس خالص عليه هذاك ستوك استراتيجيك ماشي باطل سادير 30% من المنتوج من المنتوج تاع الاجمالي تاع ستوك جو بارل با دو المنتوج ستوك كي ستوكي تابع لاوروبا تاع اوروبا مبيوع هذاك دافونس دونك انو دوبتيميزي صاري لها خاوتي كاين الناس قال لك ولا اكسون باعتهم منا باسكو لي بوري لي رافينري اوروبيان سون توت بوري لي رافينري اوروبيان سون توت بوري خاوتي انا خدمت في الرافيناج في اوروبا ونعرف تري بيان سو سوجي لا بلو جون دي رافينري عندها 50 سنه في اوروبا كاع قدم بوريين كاع قدمهم بوغيين كاع سون بوغي وحده عندها 60 وحده 70 حوسوا و بوفي لو شيرشي لو فيريفي بار فو ميم ما كاش رافينري جديده لا بلو ريسونت اللي تبنات في الثمانينات ديبي دي زاني 80 il y a plus de raffineries en Europe qui se construisent c'est fini يعني ويوش يبقاو هاد لي رافينري لو كان سوناطراك تلعب اللعب ولا مودرنيز ولا فيابيليز وتنقص لي زيميسيون تاعها وتعرف كيفاش تخدم بها هاد لا رافينري هادي سي فور بوسيبل qu'elle sera maintenue même entre 2040 et 2050 et elle fera partie automatiquement des raffineries اللي يقعدوا في l'Europe c'est-à-dire les pays européens majeurs طاليان فرنسا les pays صحاح مانيش نحكي على les petits pays satellites les pays صحاح vont à peu près négocier pour maintenir une raffinerie stratégique sur leur sol. Donc le Jazair a un pied dans la stratégie européenne énergétique. نحبوا ولا نكرهوا حاجة مليحة لينا وجيسبر ان شاء الله سي كو لو ديبي والسلام عليكم.